मेरे हुकूमती ऐवानों तक मेरी आवाज़ ये पहुंच रही है, हुकूमती हुक्मरानों से और हाकिम वक्त से मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात क़यामत के रोज़ आपका गिरेबान ज़रूर पकड़ेगी कि जिस रियासत के हाकिम वक्त आप थे, उस रियासत के 9 साल और 13 साल के बच्चे लोगों के जूते पालिश करने और हाथ फैलाकर मांगने का काम कर रहे थे। मेरी हाकिम वक्त से अपील है, खुदा रा ये इक़्तिदार आने और जाने वाली चीज़ें हैं। इन बच्चों की जो फूल जैसी नन्ही कलियां हैं, इनका सोचिए और इनके बारे में कुछ ऐसा मुनासिब लाअमल अपनाएं जिसकी वजह से इनकी मदद हो सके। ये ना लोगों के आगे हाथ फैलाएं, उसके बगैर पर्दादारी में इनकी मदद हो। ये पढ़ने लिखने का काम करें। जिस उम्र में ये जूता पालिश करने का काम करता है, ये लोगों के आगे हाथ फैलाकर मांगने का काम करता है, ये काम छोड़कर वो पढ़ाई लिखाई करे। अगर आज इस हमारी रियासत के हुक्मरान अच्छे होते, हमारी रियासत का हाकिम वक्त बेहतरीन होता, तो ये ना मांगता और ना ये जूते पालिश करता, ये स्कूल में होता। ये पढ़ लिख कर एकेडमी चलाना चाहता है, इसका आसान मतलब ये है बड़ा होकर ये उस्ताद बनना चाहता है, कौम का ममार बनना चाहता है। मेरी आवाज़ असम्बली के ऐवानों तक पहुंच रही है। हाकिम वक्त से फिर एक दफ़ा अपील करता हूँ, खुदारा अपने इक़्तिदार के नशों से निकल कर इन नन्ही कलियों की हिफाजत करें, इनके लिए लाअमल अपनाएं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अल्लाह पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने मरकज़ी दफ्तर मीडिया एक्सप्रेस में मौजूद हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो दफ्तर में आया, कमर पर वो बस्ता जिसमें हम बचपन में किताबें डालकर स्कूल जाया करते थे, उसी बस्ते में उसने जूते पालिश करने का साजो सामान डाल रखा है। देखकर इंतहाई दुख हुआ। अभी वो मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो ये काम क्यों करता है। जो उम्र पढ़ने की थी, लिखने की थी और पढ़ लिख कर बड़े हो जाने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े शोबे में जाने का ख्वाब मेरा भी है, उसका भी यकीनन होगा, लेकिन किन मजबूरियों की वजह से वो हम मेरे और आप जैसे लोगों के जूते पालिश करने पर मजबूर है, ये सारी बातें उस छोटे से जानने की कोशिश करता हूँ। कहाँ रहते हो? बनहुरमा। तो बनहुरमा से इतनी दूर यहाँ साजिद प्लाजे में रोजाना आते हो? हाँ, रोजाना आते। रोजाना क्या करने आते हो? पालिश करते हो? क्या पालिश करते हो? बूट। क्यों पालिश करते हो बूट? मजदूरी नहीं ना। ये तो आपकी पढ़ने और लिखने की उम्र है, पढ़ाई भी करते हो या सिर्फ यही काम करते हो? पढ़ने का छुट्टी है ना। तो ये काम कब से कर रहे हो? अब्बू जी? अब्बू बोलिया। कितना अरसा हो गया इस काम को? ये 2 साल। अब्बू ने इस काम के लिए बोला है? हाँ, अब्बू। क्यों बोला है? जी, अब्बू का मजदूरी नहीं, बोले तुम पालिश करो। तो कितनी उम्र है आपकी? 9। 9 साल में लोगों के जूते पालिश करते हो। किस किस्म के लोग हैं वो? आपके साथ ताउन करते हैं या नहीं करते? पढ़ने का शौक है? हाँ, बड़े पढ़ लिख के। तो बाकी भाई क्या करते हैं? पालिश। वो भी पालिश का काम करते हैं? हाँ। क्यों करते हैं? अब मजदूरी नहीं ना। आपका गुजर बसर नहीं होता इसलिए ये काम करते हो? आपका गुजारा नहीं होता इसलिए ये काम करते हो? तो अगर लोग आपकी मदद करें तो ये काम छोड़ दोगे? हाँ। फिर क्या करोगे? फिर बस पढ़ने। अच्छा, पढ़ने का शौक भी है। बाकी भाई भी पढ़ते हैं या सिर्फ पालिश का काम? पढ़ते। अच्छा, वो भी पढ़ते हैं। बिल्कुल जी, ये छोटा जो है जिसकी उम्र 9 साल है, जिस उम्र में मैं या मुझ जैसे बहुत से लोग जिनके पास माली वसाइल हैं, वो पढ़ने लिखने का काम करते हैं, लेकिन इस नन्ही उम्र जिसको फूल जैसी उम्र का कहते हैं, उसमें वो लोगों के जूते पालिश करने का काम कर रहे हैं। मेरे देखने वाले तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है
کہ ایسے ننھے پھول جیسے بچوں کی مدد کریں اور اس جو یہ گندا کام جس عمر میں جو ان کی سیکھنے کی عمر ہے اسی میں ان کی جو گروئنگ ہو رہی ہے وہ اس قسم کی ہو رہی ہے. آج یہ بچہ جوتے پالش کر رہا ہے, بڑے ہو کر بھی وہ جوتے ہی پالش کرے گا. کیونکہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہے. دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کر سکیں اور جس عمر میں پڑھنے لکھنے کا کام کیا جاتا ہے وہی کام کریں, یہ جوتے پالش کرنے کا کام نہ کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ نام مصطفیٰ. کیا عمر ہے آپ کی؟ 13. کیا کرتے ہو؟ جی کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. ابھی آپ دفتر میں کیوں آئے تھے؟ پیسے کیوں پیسے لینے آئے تھے؟ بھوک لگی. اچھا بھوک لگی. دفتر میں پیسے لینے آیا تھا, بھوک لگی بھی تھی. بھوک لگی تھی تو پیسے لینے کے لیے آپ ہمارے دفتر میں آئے. کہیں اور بھی مانگتے ہو؟ نہیں, صرف ادھر ہی مانگتے ہو؟ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہو؟ 2-3 ماہ سے یہ کام کر رہے ہو. پڑھائی کب چھوڑی ہے؟ 7-8 مہینے. کس کلاس میں تھے چھوڑ دی تھی؟ 5. کیوں چھوڑا تھا؟ گھر والوں نے کہا چھوڑ دو. کتنے بھائی ہو؟ 3. بہنیں بھی ہیں؟ کتنی بہنیں ہیں؟ 2. وہ آپ سے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں؟ چھوٹی. بھائی بھی بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ 2 بڑے ہیں, 1 چھوٹا. بڑے بھائی کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی. چھوٹے بھائی کیا کرتے ہیں؟ گھر. چھوٹے بھائی گھر ہوتے ہیں, بڑے بھائی وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو آپ ایسے لوگوں کے دفتروں میں یا لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر کیوں مانگتے ہو؟ بھوک لگی. آپ کو گھر سے کھانا نہیں ملے گا کہ آپ نے یہاں پر آ کر مانگنا پسند کیا؟ گھر دور ایسے تو ادھر کیوں آئے تھے گھر سے؟ ویسے ہی آئے تھے. تو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ گھر والوں نے کیوں چھڑوایا ہے؟ اچھا, اگر کوئی بندہ آپ کی فیس دے تو آپ پڑھو گے؟ کیا بننا چاہتے ہو پڑھ لکھ کے؟ کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے؟ دفتر. کیا دفتر. کون سے دفتر میں؟ یہ والے جو اس دفتر میں کیا کرو گے؟ اکیڈمی. کیا اکیڈمی چلاؤ گے؟ اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے. اچھا, غربت کی وجہ سے پڑھائی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال. 13 سال آپ کی عمر ہے. کیا اس عمر میں جو کام آپ کر رہے ہو وہ کرنا چاہیے؟ شرم محسوس ہوتی ہے کہ جب لوگوں سے پیسے مانگتے ہو کھانے کے لیے تو برا محسوس کرتے ہو؟ اچھا, تو جو ابو کیا کرتے ہیں؟ سیمنٹ کا کام کرتے ہیں. تو اچھا ٹھیک ہے جی, بالکل جی. یہ ہمارے ساتھ ایک اور جو ہے وہ نوجوان 13 سال کا موجود ہے جس نے بات کی ہے. کہتا ہے والد سیمنٹ کا کام کرتا ہے, بھائی جو ہیں وہ گھر ہوتے ہیں, میں صرف یہاں پر بھوک لگی تھی اس لیے آیا. فرمائے گا میرے اللہ پاک میری میڈیا ٹیم کا اور تمام مسلم امہ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.